Tusomere muri Matayo 26. Let's read the Gospel according to Matthew chapter 26. Duhere ku murongo wa 26 from verse 26 za kuri 29 up to 29. Bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura. Aho abigishwa be arababwira ati nimwende murye uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Amen. 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 Aya ni amagambo dusoma buri gihe. These are words that we are used to, atubwira ukuntu umwami Yesu telling us the way Jesus yahaye ibisobanuro Pasika y'Abayuda. Explained the Passover of Jews. Kuko Abayuda bahoraga bizihiza Pasika. Because they were celebrating the Passover. Ariko yari ifite ibindi bisobanuro bitari bwatangwe. But it had other meaning that were not revealed. Kuko yabikeneye guhishurirwa. Because it had to be revealed. Rero iyi Pasika ni Pasika yari isanzwe ihari. So they were used to celebrate the Passover. Ariko Yesu hano rero avuze ibisobanuro byayo. But Jesus here was explaining yuko uriya mutsima basangira bamanyagura that the bread that they were sharing n'umubiri we was his body. Hanyuma hamwe rero n'imbuto z'umuzabibu nazo, and also the fruits of the vine, nayo isobanura amaraso ye, was symbolizing his blood. Ibi n'umuhango bahoraga bizihiza buri gihe cyose. So this was a custom that they were celebrating each year. Ariko ntabwo bari bwakamenye icyo bisobanura. But they didn't understood the meaning of it. Hanyuma umwami Yesu avuga aya magambo. Then the Lord Jesus said these words. Umwanya yari hafi kujya ku musaraba. Before he went to the cross. Kugira ngo aya magambo asohore. For these words to be fulfilled. Yuko ari butanga umubiri we. That he had to give his body. N'amaraso ye. And his blood. Uyu mwanya ntago babitahuye. They didn't understood at that time. Nkuko tugeze kubivuga rimwe. As we said the other day. Iby'umwuka bitahurwa n'ab'umwuka. That spiritual things are discovered by spiritual people. Ariko aba Petero bari bakiri abanyamubiri. But the Peters were still in the flesh. Baje gutahura nyuma. They discovered that after. Aranavuga ko azongera gusangira nabo mu bwami bwa Data. And he said also that he will share again with them in the kingdom of his Father. Hano arahishura ko urupfu ntabwo ari ryo herezo. He was revealing that death was not the end. Yitanze araza kwitanga. He was about to offer himself. Ariko kandi azongera abe muzima. But he had to come back again to life. Kugira ngo yongere kandi azabonane nabo basangire. So that he can meet them again and share with them. Usibye ko n'imbere yuko bizasohora mu ijuru. Even before it will be fulfilled in heaven. Ariko nyuma y'izuka rye yarasangiye nabo kandi. But even after his death he shared with them. Kugira ngo byerekane ko Yesu Kristo yanesheje urupfu. To show that Jesus Christ defeated death. Na niryo shingiro ry'agakiza kacu. And that's the foundation of our salvation. Ibyiringiro by'umukristo. The hope of a Christian. Nuko urupfu rwatsinzwe na Yesu Kristo. Is that death was defeated by Jesus Christ. Na handi ushobora kubona ibyo byiringiro. There is no other way you can find that hope. Atari muri Yesu gusa. Except in Jesus. Kuko urupfu. Because death. Nta numwe yigeze rumutwara ngo yongere kandi rumugarure cyangwa agaruke. No one came back to life again.
abanyamubiri bose cyangwa ibifite ubuzima birapfa, Those with flesh, they die. yaba umuntu yaba inyamaswa Can be a human being or an animal, yaba ibiti, or even trees. ibintu byose bifite ubuzima runaka hanyuma bukarangira. All that have life, it come to an end at a certain time. Yesu gusa So Jesus only niwe yavuzweho ko azaza agapfa kandi akazuka. is the one the Bible says he will come, die, and rose again. Rero Yesu So Jesus, Bibiliya iravuga ngo impamvu yapfuye kandi akazuka, the Bible says the way he died and rose again barabwira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. was so that he could be the Lord of the living and the dead. Abatabyemera bakiriho Those who don't believe those words as they are living, babyemera bamaze gupfa, they will understand that after death, ariko ntacyo biba kibamariye, but it will not help them anymore. kuko umuntu yabikiweho gupfa rimwe, Because a man will die once, hanyuma hakaza urubanza. then will come the judgment. Rero hano Yesu Kristo agaragaje yuko azongera kandi gusangira n'abigishwa be. So here Jesus was showing that he will again share with his disciples, Ni kuvuga ko urupfu ntabwo rwari iherezo rye. which means that death was not the end of his life. Hari undi muntu rero atari muri bariya 12 ariko nawe yari yaratoranijwe kuba intumwa, There is another man who was not among the 12 disciples, but he was called also to be an apostle. ariwe Paulo. His name is Paul. Nawe hari icyo umwami yamubwiye ku byerekeye igaburo ryera. There are things the Lord told him about the Holy Communion. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto In 1 Corinthians ibice 11 ku murongo wa 23 kugeza kuri 32. chapter 11 verse 23 to up to 32. Dusome aya magambo. Let's read those Nubwo words. ahera kuri 17 ariko duhere kuri 23. nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira akawumanyagura akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo. Bamaze kurya ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo ku maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi barwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutarazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Amen. Hano umwami ayishura intumwa ye Paulo. Here the Lord was revealing to his apostle Paul Ikindi kintu kandi cy'ingenzi, another important thing, yuko igihe cyose itorero that each time the church izahora risangira ku igaburo ryera, will share on the Holy Communion. ngo rizaba rimenyekanisha urupfu rw'umwami They will be proclaiming the death of the Lord kugera aho azazira. until he comes back again. Hano hariho ikintu gikomeye, Here there is an important thing. hariho icyo bita une dimension prophétique, Bifite urwego rw'ubuhanuzi, une dimension eschatologique.
bifite n'urwego rwo kugaruka kwa Yesu. Ça veut dire une dimension de son retour au temps de la fin. Ni ukuvuga ngo uburyo azagaruka mu bihe by'imperuka. Kuko aravuga ngo mu itorero igihe cyose rizasangira Because umubiri we he said no ku gikombe cye, each time the church will share on his body and blood, rizaba rimenyekanisha urupfu rwe kugeza igihe azazira. they will be proclaiming his death until he comes back again. Kandi turazi ko kugaruka kwa Yesu Kristo And we know that the coming back of Jesus Christ biri muri domaine ya eschatologie. is in the domain of eschatology. Eschatologie ni ukuvuga n'ibijyanye n'ibyo mu gihe cy'iherezo. Eschatology means the things that will happen in the end times. Eschatos mu kigiriki ni ibyerekeye ibihe bijyanye ibihe by'iherezo. Eschatos in Greek talks about the end time period. Rero hano turabona ko iyo twegeranye nk'uko nk'itorero So here we can see that when we gather as a church tugasangira ku mubiri wa Kristo and we share on the body of Christ no ku maraso ye, and on his blood, tuba turamenyekanisha ikintu kizaba. we are proclaiming something that will happen. Ingaruka yabyo niye. What is the consequence? Ingaruka yabyo The consequence is that bituvana mu murimo wa memoire gusa, it means that remembrance. we will not just remember. Tuva mu byo kwibuka We don't just remember. ariko tukinjira mu bizaba. And we enters into what will come. Murumva itandukanirizo? Do you understand the difference? Kuko kwibuka bifite notion du passé. Because remembering is just you remember the past. Ushobora kwibuka You can remember, ariko uba uri replacé dans le passé. but that what you remember is in the past. Lorsque tu ne fais que poser un acte en mémoire de quelqu'un ou d'un événement, Iyo gusa wibuka ikintu runaka, igikorwa runaka cyangwa umuntu runaka, ça veut dire tu fais un voyage rétrospectif. ni ukuvuga ngo uba urimo urasubira inyuma mu mateka. C'est important. Ni iby'ingenzi nabyo, Ça a son importance. bifite nabyo umwanya wabyo. Mais si tu ne restes que là, Ariko nuguma aho ngaho gusa, tu deviens prisonnier du passé. uhinduka imfungwa y'ibyahise. Ou en d'autres termes, Cyangwa se mu yandi magambo, tu deviens un nostalgique. uhinduka umuntu uhora mu byahise gusa. Donc il faut la mémoire, Rero kwibuka ni ngombwa, il faut s'y puiser dans la mémoire, ariko kandi dukwiye kuvoma muri uko kwibuka l'espérance, ibyiringiro, la force imbaraga d'affronter zo guhangana le futur. n'ejo hazaza. Alors dans ce qui nous concerne ici, Rero mu bitureba ahangaha, avec le corps et le sang de Jésus, hamwe n'umubiri n'amaraso ya Yesu, la Bible Bibiliya nous dit de nous rappeler de ce que Jésus a fait, itubwira ko dukwiye kwibuka ibyo Yesu yakoze. donc poser un acte de mémoire. Ni ukuvuga ngo tugakora igikorwa cyo kwibuka. Ça veut dire la Sainte Seine, c'est un acte de mémoire, Ni ukuvuga ngo igaburo ryera ni igikorwa cyo kwibuka, parce qu'il est dit faites ceci en mémoire de moi, kuko aravuga ngo mubikore munyibuka, n'est-ce pas? sibyo? Mais ça c'est le verset 24. Hein. Uwo ni umurongo wa 24. Là nous sommes dans la mémoire. Aho tuba turimo turibuka. Ça veut dire il faut nous rappeler. Ni ukuvuga ngo tuba dukwiye kubyibuka ibyo yakoze. Amen. Amen. Mais quand nous arrivons au verset 26, Ariko iyo tugeze ku murongo wa 26,
umwuka adusohora mu byo kwibuka The Spirit leads us out of remembrance. akatujyana mu bizaba. Then He will show us the things to happen. Ça veut dire dans la mémoire Ni ukuvuga ngo mu kwibuka il y a une force sous-jacente, une force qui est dedans, qui est intrinsèque ni ukuvuga ngo mu kwibuka ubwabyo byifitemo imbaraga pour affronter l'avenir. kugira ngo zidushoboze guhangana n'ejo hazaza. Ça veut dire en communiant au corps et au sang de Jésus, ni ukuvuga ngo mu kuza ku igaburo ryera ku mubiri n'amaraso ya Yesu, l'Esprit nous dit ici, umwuka wera tubwira hano nous survolons les temps ngo tuba turenga ibihe et nous voyons le retour triomphant de notre Jésus. tukabona kugaruka mu ntsinzi k'umwami Yesu. Autrement, naho ubundi nous serions prisonniers de la tristesse twaba gusa turi imbata z'umubabaro parce que nous sommes en présence de quelqu'un qui est mort, kuko tuba turi imbere y'umuntu wapfuye, n'est-ce pas? sibyo? Le corps et le sang. umubiri n'amaraso. Et si le sang n'est plus dans le corps, kandi niba amaraso atakiri mu mubiri, c'est le symbole d'une mort. icyo ni ikimenyetso cy'urupfu. Vous voyez? Murabibona? Hano ni umubiri wa Kristo n'amaraso ye. Here is the body and the blood of Christ. C'est la mort. This is death. Nituguma muri ibi ni umubabaro. If you remain in this is a sadness. Niyo mpamvu bibiri tubwira ngo That's why the Bible says, mu kwibuka as you hari remember, n'ikindi gikorwa kiba. there is another act that happens. Turarenga ibihe, We go through times, tukarenga ingorane, we go through tukarenga difficulties, ibigeragezo, we go through trials, hanyuma tugasingira imbaraga z'uwazutse then we take the power of the one who rose again, yuko agira agaruke that he will come back again mu butware in glory no mu mbaraga. and in power. Kandi ntabwo yakagarutse atigeze azuka, And he can't come back if he didn't rose again. nuko yazutse. It's because he rose again. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ibyo rero ntabwo ari abakristu benshi babimenya. So this is not known by many Christians. Bamwe baraza ku meza y'umwami bakarya gusa bakagenda. Some will just come to the Holy Communion, eat and go Na back. niyo mpamvu ntacyo bishobora kubamarira. That's why it has no impact in their lives. Kubera iki? Why? Parce que c'est la foi qui est en jeu ici. Kuko kwizera niko gukora hano. Si tu vas manger là, tu manges le pain là, Niwirira gusa umugati hano, tu gagnes rien. ntacyo bikungura. Peut-être tu vas gagner quelques molécules. Wenda hari icyo bifasha umubiri wawe gato nabwo, Un peu d'énergie, bukaguha utubaraga duke, mais c'est tout. ariko birangiriraho. Mais ici, c'est la foi qui est en jeu. Ariko aha turi kuvuga kwizera. Par la foi, Biciye mu kwizera nous voyons le sacrifice de Jésus. tuba tubona igitambo cya Et Yesu, par la foi, kandi biciye mu kwizera nous voyons qu'il n'a pas été retenu par les liens de la mort. tumenya ko atafashwe n'ingoyi z'urupfu, Et par la foi, kandi biciye mu nous kwizera voyons qu'il est vivant. tumenya ko ari muzima, Et par la foi, kandi biciye mu nous kwizera voyons qu'il va revenir. tumenya ko azagaruka, Non pas comme un bébé, kandi ntabwo azagaruka nk'uruhinja comme un homme faible, cyangwa se umuntu w'umunyantege nke de nouveau être crucifié. ukwiriye nanone kubambwa. Mais il revient Azagaruka en tant que Seigneur glorifié nk'umwami wambaye ubwiza par la foi. biciye mu kwizera. Et moi aussi, ça me libère Ibyo rero nanjye birambohora de toutes mes craintes présentes, y'ubwoba bwose bw'iki gihe de tous mes liens présents, n'imigozi yose imboshye et toutes mes problématiques qui ne sont pas encore résolues. n'ibibazo byose nibaza ntafitiye ibisubizo. Là, je trouve la solution Aha mpabona igisubizo. à toute cette panoplie de pourquoi. Singuma kwibaza ibibazo bihoraho bya Une chose est certaine, kubera iki kintu kimwe Jésus est mort. Yesu yarapfuye, Plus que cela, kandi birenze ibyo il est ressuscité. yarazutse, Et au-delà de cela, kandi birenze icyo il va revenir en gloire. azagaruka mu bwiza, Et tout genou kandi amavi yose fléchira devant lui. azapfukama imbere ye, Et toute langue n'indimi zose confessera zizatura que Jésus-Christ ko Yesu Kristo est Seigneur ari umwami à la gloire ku de bw'icyubahiro Dieu le Père. cy'Uwiteka Data. Acclamons le Seigneur Reka Jésus. dukomere Imana amashyi.
En dehors de ce message, hanze y'ubwo butumwa le reste c'est de la foutaise. ibindi byose twabireba nk'amase Parce que ça passera. kuko bizashira. Chronos va les avaler. Ni ukuvuga ngo igihe kizabimira. C'est ça le message Ubwo nibwo butumwa central de la Bible. bw'urufatiro bwa Bibiliya. Amen. Amen. Si tu as compris, dis Amen. Niba wabyumvise vuga ngo amen. Donc, ubwo rero nujya kwegera ameza y'umwami ubimenye ibi. So when we come to the Holy Communion, you must know that. Ubone ibyo bintu bibiri. See those two things. Mémoire Kwibuka et retour de Jésus no kugaruka kwa Yesu. en gloire et en puissance. Mu mbaraga no mu bwiza. Comprenez? Murabyumva? Donc on n'est pas prisonnier de la mort. Rero ntabwo turi imbata z'urupfu. Nous ne célébrons pas seulement celui qui est mort, Ntabwo twizihiza gusa uwapfuye, nous célébrons aussi celui qui est ressuscité. twizihiza n'uwazutse. Amen. Amen. Parce que le monde est compliqué, Iyi si iragoye. avec beaucoup de problèmes. Hari ibibazo byinshi. Si tu n'as pas ce message, Niba udafite ubu butumwa, tu seras déçu tôt ou tard. uzakorwa n'isoni, Tu seras déçu tôt ou tard. uzamwarwa umunsi umwe cyangwa undi. Parce que le monde est pris dans un tourbillonnement de problèmes. Kuko isi yafashwe mu ruvunge rw'ibibazo. Donc c'est ça le message. Rero ubwo nibwo butumwa. Nous avons le Seigneur vivant. Dukorera Imana nzima. Nous avons le Seigneur vivant. Dufite umwami muzima. Donc ce dont tu as besoin, ce n'est pas de la religion. Rero ibyo ukeneye ntabwo ari idini. Tu as besoin de ce message. Ukeneye ubu butumwa. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Donc la Bible dit, il prit le pain Rero Bibiliya iravuga ngo afata umugati et rendit grâce. arashima. Rendons grâce. Reka dushime. Celui qui est disciple de Jésus, Umwigishwa wa Yesu parmi nous, muri twebwe, je l'invite à rendre grâce pour le corps de Jésus, ndamuhamagarira gushima kubw'umubiri wa Kristo offert pour nous. watanzwe ku bwacu. Alléluia. Seigneur, nous disons merci Mwami turavuze ngo urakoze pour ton corps kubw'umubiri wawe qui a été rompu, brisé, washenjaguwe à cause de nous. kubera twebwe. C'est par tes meurtrissures Ni kubw'imibyimba yawe que nous sommes guéris. dukira indwara. Nous disons merci. Turavuze ngo urakoze. Les sacrifices Ibitambo offerts sur l'autel byatambwaga ku gicaniro du judaïsme mu idini ry'abayuda, ou les sacrifices mosaïques cyangwa se ibitambo byo mu gihe cya Mose, n'ont rien amené à la perfection. nta kintu byigeze bizana mu gutungana rwose. C'est pour cela que tu es venu dans un corps semblable au nôtre Niyo mpamvu wambaye umubiri usa n'uwacu pour t'offrir une fois pour toutes kugira ngo witange rimwe rizima un sacrifice. nk'igitambo. Disons merci pour ton corps, Jésus. Turavuze ngo warakoze kubw'umubiri wawe Yesu. Et par ce corps meurtri, Ni kubw'uwo mubiri washenjaguwe nous sommes guéris. twakize indwara. Merci, Père. Urakoze data. Au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Il prit la coupe aussi Afata n'igikombe et il rendit grâce. arashima. Chaque disciple de Jésus, Buri mwigishwa wa Yesu je l'invite de rendre grâce pour cette coupe. turamuhamagarira gushima kubw'iki gikombe. Quels que soient tes problèmes, Yaba ibibazo byose waba ucamo, si c'est un péché, il faut te repentir. niba ari icyaha ukwiye kukihana, Si ce sont des épreuves, niba ari n'ibigeragezo, puise dans ce moment voma muri uyu mwanya la force de les affronter. imbaraga zo guhangana nabyo. Seigneur, nous disons merci pour la coupe de son sang, Mwami turavuze ngo urakoze kubw'iki gikombe cy'amaraso versé pour plusieurs yamenewe benshi pour la rémission des péchés. kubwo kugira bababarirwe ibyaha. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Ntabwo wigeze ushima ibitambo byoswa n'ibitambo. C'est pour cela que tu
Tu t'es formé un corps niyo mpamvu wambaye umubiri et tu es venu t'offrir. uza kwitamba ubwawe. Comme il est écrit, nk'uko handitswe ngo sans effusion de sang, hatamenetse amaraso il n'y a point de pardon du péché. nta kubabarirwa ibyaha kubaho. Merci parce que tu as versé ton sang, urakoze kuko watumeneye amaraso, qui n'est pas le sang d'Adam, atari ya maraso ya Adamu souillé par le péché, yandujwe n'icyaha, mais le sang de Dieu, ahubwo amaraso y'Imana, le sang avec le patrimoine génétique de Dieu. amaraso yifitemo uturemangingo tw'Imana. Ce sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. ayo maraso yanesheje umwanzi w'ubugingo bwacu. Ce sang a vaincu Satan. ayo maraso yanesheje Satani. Ce sang a vaincu le lion de la mort. ayo maraso yamenaguye ingoyi z'urupfu. Ce sang a vaincu les puissances des ténèbres. ayo maraso yanesheje imbaraga z'umwijima. Et nous sommes dans la foi. kandi dufite kwizera 2000 ans plus tard, imyaka ibihumbi bibiri irenga que ce sang ko ayo maraso nyine garde intact aguma toute sa puissance. agifite za mbaraga nyine. Merci Jésus. urakoze mwami Yesu. Nous célébrons, turanezerewe, nous célébrons twishimiye le sang de l'agneau. amaraso y'umwana w'intama. Nous célébrons tunezerewe la victoire de l'agneau. intsinzi y'umwana w'intama. Et bientôt, kandi vuba nous allons le célébrer tuzongera tumwishimire kandi comme le lion de la tribu de Juda, nk'intare yo mu muryango wa Yuda celui qui a vaincu. uwanesheje. Merci Seigneur. urakoze mwami. Merci Jésus. urakoze mwami Yesu. Que les ténèbres qui imwijima pourraient envelopper les uns les autres yashoboraga kugota bamwe hano soient brisés maintenant imenagurika nonaha par la force kubw'imbaraga du sang de Jésus, z'amaraso ya Yesu, le Fils du Dieu vivant. umwana w'Imana nzima. Alléluia. Hallelujah. Nous disons merci Jésus. turavuze ngo urakoze mwami. Nous ne verrons pas la face de Dieu ntabwo tuzabona mu maso h'Imana à cause de nos œuvres justes, kubera imirimo yacu yo mais gukiranuka, à cause de ton sang. ahubwo ni kubw'amaraso yawe. Amen. Amen. Alors, je vous invite les uns les autres de passer ici, ceux qui ont la communion intime avec Jésus. abafitanye ubusabane bwimbitse na Yesu, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru, 24 sur 24. amasaha 24 kuri 24, 24/7. amasaha 24 iminsi 7, En communion avec Jésus. uri mu busabane na C'est Yesu. ça le disciple. Uwo ni wo mwigishwa. Pas celui qui dépoussière sa Bible lundi, dimanche matin, il vient à l'église. ariko uhanagura Bibiliya ye gusa ku cyumweru mu gitondo, Celui-là, il n'est pas disciple de Jésus. uwo ntabwo ari umwigishwa wa Yesu. Il n'a même pas droit de s'approcher ici. nta nubwo afite uburenganzira bwo kwegera hano. C'est quelqu'un qui a la communion avec Jésus, ni umuntu ufitanye ubusabane na Yesu, qui communie dans ses souffrances et dans sa résurrection. usabana nawe mu mibabaro ye no mu kuzuka kwe. Je le dis en connaissance de cause, ndabivuze kuko mbizi, parce que nous vivons des temps de confusion, kuko turi mu bihe by'umuvurungano, où on ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. aho umuntu atamenya umukristo ninde utari umukristo ninde. C'est devenu, oui, c'est de la soupe. byahindutse nk'isupu. Donc, c'est toi qui te connais. rero ni wowe wiyizi. Alors, si tu te connais, rero niba et que wiyizi tu sais que tu as la communion intime avec le ukaba Seigneur, uzi ko ufitanye ubusabane n'umwami, personne ne peut t'interdire nta muntu n'umwe wakubuza de communier à la table du Seigneur. gusabana ku meza y'umwami. Et les chants passés ici devant. abaririmbyi muze hano imbere. Célébrons le Seigneur qui nous a rachetés. reka tunezererwe umwami waducunguye. Amen. Amen. ukwiyamashi mwe Yesu imirimo ya wiranangaje ahari by'unkoreye narasenga unde mu mutima mu rugendo data
ukwiye amashimwe imirimo